Hey guys, welcome back to Spicy Ginger's channel. Kali ini aku pengen rakit PC pakai Intel Alder Lake Gen 12. Dan sebelumnya tuh sebenarnya Nixia udah pernah bikin konten yang mirip-mirip rakit PC Intel Gen 12 pakai DDR5. Nah sekarang aku pengen pakai yang versi DDR4-nya. Soalnya aku penasaran gimana sih performa Alder Lake di DDR4. Tapi di video kali ini aku bakal lebih fokus ke performa DDR4-nya dulu. Dan nanti kita bakal bikin video lagi yang lebih ngefokusin ke perbandingan antara DDR4 dan DDR5 di Mobo yang sama pastinya. Tapi sebelum itu aku pengen say thank you dulu buat MSI dan Apacer yang udah minjemin part-part mereka ini biar kita bisa jajal di video ini. Oke, langsung aja. Ini prosesornya kita pakai Intel Core i7-12700KF. Lalu Mobonya pakai MSI MAG Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 yang ini. Lalu coolingnya kita pakai MSI MAG Core Liquid 360R. VGA-nya pakai MSI RTX 3070 Ti Supreme X. Nah, untuk RAM-nya pakai Apacer Knox 16GB DDR4 3600 MHz dan SSD-nya sama juga pakai Apacer. Ini yang AS2280 P4U 1TB, tapi ini tuh yang NVMe Gen 3 ya guys. PSU-nya pakai dari Superflower Lidex 3 Pro 850 watt bronze, dan yang terakhir kita pakai casing dari Corsair iQ 4000X. Nggak ada sih di sini ya, soalnya gede banget kan. So aku nggak bakal jelasin kenapa aku pakai part-part ini, karena udah yang aku bilang di awal tadi, semua part-part ini tuh dipinjemin ya guys. Jadi nanti bakal dibalikin juga. Oke, demi menghemat waktu dan kuota kalian, langsung aja kita rakit PC-nya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Untuk hasil benchmarknya, pertama aku coba Crystal Dismark. Read-nya bisa dapat 3354 Mbps dan write-nya 3217 Mbps. Karena SSD-nya itu masih baru banget keisi, jadi speed-nya masih normal. Nanti aku bakal coba lagi pas SSD-nya udah mau penuh. Lalu untuk yang kedua, aku pakai AIDA 64 Stability Test. Max temperaturnya itu ada di 90 derajat Celcius. Sunbench R23 Multicore, max time-nya 99 derajat Celcius. Sunbench R23 Single Core, max time-nya 68 derajat Celcius. Watt prosesor tertingginya ada di 222 watt. TimeSpy 15221, TimeSpy Extreme 7568, Port Royal 8977, Firestrike 18313, Firestrike Extreme 18313, Firestrike Ultra 9744. Untuk gamenya, settingan yang aku pakai semuanya di 2K dan grafik setting paling tinggi. Di game Apex Legends, settingan 2K rata kanan, maksimal FPS yang didapat 188,4 FPS. Kemudian Cyberpunk 2077, aku coba 4 skenario yang berbeda. Kemudian ada Guardian of the Galaxy, COD Cold War, Dota 2, dan Death Stranding. Dan aku juga coba aktifin fitur DLSS buat game yang emang support fitur ini.
By the way, RAM-nya ini udah menggunakan Samsung SiDi loh. Biasanya RAM value itu makanya Hynix. Memori benchmarknya juga bakal aku tampilin, kondisi default sesuai sama spek RAM-nya. Oh ya, tadi pertama kan aku mention bakal tes lagi SSD-nya di kondisi hampir full kan. Ini aku tes lagi di kapasitas 89% terisi, dan hasil yang didapetin itu read speed-nya turun ke angka 2544 Mbps, dan write-nya juga turun banyak ke angka 864 Mbps. Cukup signifikan sih ya. Jadi saran aku kalau kalian nggak pengen SSD-nya turun performa dan tetap maksimal, usahain dikasih space minimal 25% dari total. Temperatur tertingginya ada di angka 54 derajat Celcius. Ini cukup baik mengingat ini adalah SSD NVMe ya. Masih di bawah 60 derajat Celcius, aku kategoriin SSD yang worth to buy. Setelah rakit dan benchmark, ternyata PC ini tuh masih tetap oke kok walaupun pakai RAM DDR4. Tapi gimana kalau dengan spek yang sama persis, RAM-nya tuh diganti jadi DDR5, perbedaan performanya bakal sejauh apa sih? Nah makanya pantengin terus channel kita karena kita bakal bikin video perbandingannya setelah video ini. Oke? Terus apa ya, palingan kalau pengen PC ini tuh lebih oke, tinggal ganti SSD-nya ke NVMe Gen 4 karena yang aku pakai sekarang ini masih Gen 3 ya kan. Dan satu hal lagi, karena prosesor Intel Alder Lake itu terkenal dengan panasnya, padahal ya aku tuh udah pakai I/O MSI Core Liquid 360R, tapi suhu maksimalnya itu masih tembus di atas 90 derajat. Jadi aku saranin kalau emang kalian pengen rakit pakai Intel Alder Lake, itu harus bener-bener perhatiin performa cooling sama airflow casingnya waktu lagi milih komponen. Paling itu aja sih. Oke, segitu dulu dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, lonceng juga. Bye-bye, see you next video.